सूद 16 हाँ 16 बे 2 टन ओजन हेले बाहुबली देह को लगी पारे जा बा मु जानी जानी तुम ऊपर पवन पर झुलुनी थी ना मु जो चौक से बसती 7 दिन पर्यंत माटी कामुड़ था जे चेता फेरी न था मोर चेता चेता चले था मोर चेता चेता बेकार कथबार्ता कौन बेकारिया होता था आम गाँव रे हाँ आम गाँव रे संध्या बेले तोरी भलिया 10-12 मारणा गाई मिलिकी आक्रमण कले मिलिकी गोटे 5 जण तोड़िकी पार कली गाई देखिले दौड़ले हे मु भी 10 घर कि 15 घर काम करके आसीबा रहिला बेले समस्त कहबे मयूरी परी छियो आमे जन्म हेलाठू देखिनु मास 2टा परे घरटा सारा लोक तम परिका बाहुबली हेबे आ मु ए डाल को से डाल को ए डाल डेउथि आ तमे कंटा हबो कंटा मु कंटा हां कंटा बस एमिति नचैबी तू देखिबू ए तमे कि जंतु झुलुथलो मोरे इच्छा होची को ना मु तिके तुमको झुलाती ना झुलना झुलिबा अभ्यास मोर नाही हां ए बिना परमिशन ले ए घरे व्यापार बंद ए तमे खाली घरे काम करूचो ना भितरिया कथा किछि बुझुछ भितरिया कथा मु कोन बुझी आउ आमे तो चाकर बाकर लोक मोर भीतर पैसा कोन दरकार मोर दरमा हला फाइनल करची फाइनल खाई पी की मासुकु 6350 6350 हां ऊपरी अछि ऊपरी प्रबल हेत केमिति मार्केट को सौदा आनिया को जीबी हां 100 टंका रो 10 टंका मो पॉकेट रे हां मंदिर को भोग करिया को जीबी मु भोग करिया जीबी 10टा कदली जयंत पंडा ठारू किनिबी ए हे 4टा कदली बाटर बिक्री कर देबी ताकि भी खाई दोछो स्कूल को नाती टोका हां नाती टोका छाड़िया को जीबी ताको पैसा 5-10 टका हाथ खर्च आ भीतर पसिबी काई की घाटी हेबी काई की ता छड़ा ना बाछुरीबा रुह मु सेतेबेले कोन कहूची तमे मते याड छाड़ कथा कहूच आकर कोन धळा गाईटा दिन को दिन कसरा देखा गलानी माने आकर बड़ा बहुबा पुनै जनपरी यत्त बड़ लखा सिंदूर ठबा मथा रे सुताणी रे 4 आगुडी मोटर सिंदूर 2 हाथ रे 200 पट लखा चूड़ी आ डेली संध्या ले आकर जो सान टका आछिबा फुस फुस हौची आउ सपटे बा से जो बुढ़ा खंड खाई पागल हाँ से पागल बुढ़ा ये घर मालिक आने की जोठी देखले सैठी कुंडई पकाउछ आउ तमे मो बेलु केमती काई भिड़ी होछ जे मोर इच्छा होछ का ना मु तम पई हाथी हंती आ तमे झूल रे भैया झूल रो तू हाथी किलो तू पा कहथुलु तू मयूरी मो नाटा सिना मयूरी हेले कामर परा मु हाथी ततेंगी तुम छाड़ीबिनी जम्मा छाड़ीबिनी आज किछि ना किछि जम्मा ए बचाओ ए देख बचाओ ये बचाओ जम्मा छाड़ीबिनी तुम्हें किए इकी बेसा भल दिसछि ने मयूरी हां कह मयूरी ए बहु बेसर में केमि देखा जाउछि खूब भल देखा जाउछ खूब बढ़िया देखा जाउछ तुमको कहबाकू मो जीवर हाड़ अछिटी चुप अति खराब देखाउछ तुमको देखला को मुंड खराब होउछि जोगिणी कांतायणी दुर्गा काली चंडी बापू मरी गला परे तुम धला शाढ़ी पिंधा कथा सकाल संजा हरिनाम नवा कथा आईसे देखले लुचिबा कथा ट्रक चक्का भलिया कौन सिंदूर टोपा मुंडर थापिच कौन भाविच घर को कौन भाविच चक्कर भली रहइबो ना घर एमती माड़ खाई बिता हबो हां कितु केबे मु ए घरर सान बहु बुझिलु नहीं बुझिलु ए रुआबा ଆମେ କାମ ବାବଳି
ସୁଦ 16 ହଁ 16 16 ବୋଲ ବେ 2 ଟନ୍ ଓଜନ ହେଲେ ବାହୁବଳି ଦେହକୁ ଲାଗିପାରେ। ହେ ଯା ବା ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ତମ ଉପରେ ପବନ ପରେ ଝୁଲୁନି ଥିଲି ନା ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଚୌକୁସା ବସିଥାନ୍ତି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ଚେତା ଫେରି ନଥାନ୍ତା। ମୋ ଚେତା ଚେତା ଚାଲିଥାନ୍ତା। ମୋ ଚେତା ଚେତା ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କଣ ବେକାରିଆ ଆମ ଗାଁରେ ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଁ ତୋରି ଭଳିଆ ହଁ। 10-12 ମାରଣା ଗାଈ ମିଳିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମିଳିକି ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚଣ ତୋଡ଼ିକି ପାର କଲି ଗାଈ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ହେ ମୁଁ ବି 10 ଘର କି 15 ଘର କାମ କରିକି ଆସିବା ରହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୟୂରୀ ପରି ଝିଅ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଦେଖିନୁ। ମାସ ଦିଟା ପରେ ଘରଟା ସାରା ଲୋକ ତମ ପରିକା ବାହୁବଳି ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ସେ ଡାଳକୁ ଏ ଡାଳ ଡେଉଁଥିବି ଯେ ଡେଉଁଥିବି ଆଉ ତମେ କଣ୍ଟା ହବ କଣ୍ଟା। ମୁଁ କଣ୍ଟା ହଁ କଣ୍ଟା ବସ୍ ଏମିତି ନଚେଇବି ତୁ ଦେଖିବୁ। ଏ ତମେ ଏଠି ଯେମିତି ଝୁଲୁଥିଲ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଝୁଲାନ୍ତି। ନା ଝୁଲଣା ଝୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ହଁ ଏଇ ବିନା ପରମିଶନରେ ଏ ଘରେ ବେପାର ବନ୍ଦ। ଏ ତମେ ଖାଲି ଘରେ କାମ କରୁଛ ନା ଭିତରିଆ କଥା କିଛି ବୁଝୁଛ? ଭିତରିଆ କଥା ମୁଁ କଣ ବୁଝିବି? ଆଉ ଆମେ ତ ଚାକର ବାକର ଲୋକ ମୋର ଭିତରେ ପଇସା କଣ ଦରକାର? କାହିଁକି? ମୋର ଦରମା ହେଲା ଫାଇନାଲ କରିଛି ଫାଇନାଲ ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 6350। 6350 ହଁ ଉପରି ଅଛି ଉପରି ପ୍ରବଳ କେମିତି? ମାର୍କେଟକୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯିବି ହଁ 100 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ମୋ ପକେଟରେ। ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବି 10ଟା କଦଳୀ ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ କିଣିବି 4ଟା କଦଳୀ ବାଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ତାକୁ ବି ଖାଇ ଦଉଛ? ସ୍କୁଲ ନାତି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ 5-10 ଟଙ୍କା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଭିତରେ ପଶିବି କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେବି କାହିଁକି ତା ଛଡ଼ା ନା ବାଛୁରିବା ରୁହ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ତମେ ମତେ ଇଆଡୁ ଛାଡୁ କଥା କହୁଛ। ଆଙ୍କର କଣ ଧଳା ଗାଈଟା ଦିନକୁ ଦିନ କସରା ଦେଖାଗଲାଣି ମାନେ ଆଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୁ ବା ପୁନେଇ ଜାନ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖା ସିନ୍ଦୁର ଠୋପା ମଥାରେ ସୁତାଣୀରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟର ସିନ୍ଦୁର 2 ହାତରେ 200 ପଟ ଲେଖା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ଟୋକା ଅଛି ବା ଫୁସୁ ଫୁସୁ ହଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ବା ସେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି ପାଗଳ ହଁ ସେ ପାଗଳ ବୁଢ଼ା ଇଏ ଘରର ମାଲିକ ଆଣିକି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛି। ଆଉ ତମେ ମୋ ବେଳକୁ ଏମିତି କାହିଁ ଭିଡ଼ି ହଉଛ ଯେ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଣ ନା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ହାତୀ ହନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଝୁଲୁରେ ବାୟା ଝୁଲୁ। ର ତୁ ହାତୀ କିଲୋ ତୁ ପା କହୁଥିଲୁ ତୁ ମୟୂରୀ। ମୋ ନାଁଟା ସିନା ମୟୂରୀ ହେଲେ କାମରେ ପରା ମୁଁ ହାତୀ ତତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ହବ ଜମା ହବ। ତମେ କିଏ? ଇକି ବେଶ ଭଲ ଦିଶୁଛି ନା ମୟୂରୀ? ହଁ କହ ମୟୂରୀ ଏ ବୋହୁ ବେଶରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ତମକୁ କହିବାକୁ ମୋ ଜିଭରେ ହାଡ଼ ଅଛି ଟି? ଚୁପ୍ ଅତି ଖରାପ ଦେଖାଉଛ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଗିଣୀ କାନ୍ତାୟଣୀ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଚଣ୍ଡୀ ବାପ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କଥା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ହରିନାମ ନେବା କଥା ଆଇଁଷ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିବା କଥା ଟ୍ରକ୍ ଚକା ଭଳିଆ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ମୁଣ୍ଡରେ ଥାପିଛ କ'ଣ ଭାବିଛ ଘରକୁ କ'ଣ ଭାବିଛ? ଚାକର ଭଳି ରହିବ ନା ଏ ଘରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇ ବିଦା ହବ? କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ? ରୁହ ବା ରୁହ